خان میں گورنر پنجاب انجینئر بلیغ الرحمان کے اعزاز میں میاں امتیاز احمد زرعی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ان کے گھر پر خوبصورت عشائیہ کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں معززین شہر کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کی تنظیم، ورکرز، تاجران تنظیمیں، چیمبر آف کامرس کے منتخب اراکین، وکلاء، کسان تنظیمیں، ڈسٹرکٹ پریس کلب کے عہدیداران اور منتخب اراکین اسمبلی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ گورنر پنجاب کے آنے کا پروگرام ملکی صورتحال کے پیش نظر کینسل ہو گیا، جس پر گورنر پنجاب نے ویڈیو پیغام بھجوایا جو کہ معززین علاقہ کو سنایا گیا۔ میاں محمد شفیق سابق سیکرٹری انفارمیشن نے بطور اسٹیج سیکرٹری اپنے خوبصورت انداز میں اس تقریب کا آغاز کیا۔ قاری ظفر اقبال نے تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد میاں محمد شفیق نے معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کے اغراض و مقاصد اور اسباب پر مفصل روشنی ڈالی اور پہلے مقرر سردار ظفر خان ترین ایڈوکیٹ سینئر نائب صدر پنجاب لائرز ونگ کو مدعو کیا۔ سردار ظفر خان ترین نے نیازی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے اس دور کو تاریخی دور کہا اور میاں نواز شریف کی پالیسیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ملک نے ہمیشہ ترقی میاں نواز شریف کے دور میں ہی کی۔ اس کے بعد میاں خالد شاہین نائب صدر ڈویژن بہاولپور نے اپنے خطاب میں کہا کہ فتنہ خان نے پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ڈال کر ملک دشمنی کا ثبوت دیا ہے اور وہ اپنے جھوٹے پروپیگنڈے سے یوتھ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جبکہ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میاں امتیاز احمد نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ میں نے اپنے دور میں تعلیم، صحت اور شہر کی ترقی پر بھرپور توجہ دی۔ کالجز، یونیورسٹی، فری میڈیسن، اوور ہیڈ برج، پارکس اور نئی سڑکیں بنوائیں۔ اتنا کام رحیم یار خان کی تاریخ میں کسی بھی منتخب نمائندے نے نہیں کروایا۔ مزید ان کا کہنا تھا، کینسل ہوا اور انشاءاللہ جلد صرف بلیغ الرحمان صاحب نہیں، ہماری قیادت انشاءاللہ رحیم یار خان کا دورہ کرے گی، جس میں مریم نواز صاحبہ اور میاں شہباز شریف صاحب انشاءاللہ یہاں رحیم یار خان آئیں گے۔ میری ابھی کچھ دن پہلے بات ہوئی تھی، تو یہ حالات کی وجہ سے تھوڑا ان کا یہاں آنے کا پروگرام لیٹ ہوا ہے۔ انشاءاللہ مریم نواز صاحبہ بہت جلد رحیم یار خان کا دورہ کرنے والی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میرے بزرگوں ساتھیوں، جیسے ابھی میرے ساتھیوں نے یہاں بات کی کہ 4 سال اس عمران خان نیازی کی حکومت کو ہو چکے تھے اور 4 سال میں عمران خان نیازی کوئی ایک کام ایسا نہیں بتا سکتا جو اس نے پاکستان کی بہتری کے لیے کیا ہو، سوائے ہماری یوتھ ونگ، ہمارے یوتھ کو گمراہ کرنے کے۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان نے 4 سال میں جو کام کیے، جو وہ اپنے اکاؤنٹ میں گنتا ہے کہ یہ کام میں نے کیے، پناہ گاہیں، لنگر خانے، کٹے بچھے اور لیٹرینوں کے اوپر نمبر۔ آپ اندازہ کریں کہ 4 سال اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے بعد پھر کہتا ہے کہ میں نے امریکہ سے یہ کہا تھا کہ آپ کو اڈے نہیں دوں گا۔ ایبسلوٹلی ناٹ عمران خان، ایبسلوٹلی ناٹ، تم نے یہ نہیں کہا تھا۔ تم نے ایک صحافی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے اگر تم نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تو پھر آپ مجھے ذرا عمران خان صاحب یہ بتائیں کہ وہ ملیشیا، وہ ایران، وہ ترکی والا بلاک وہ کدھر گیا؟ ایک ٹیلی فون کال کے اوپر آپ اپنا دورہ کینسل کر دیتے ہیں۔ آپ خود پہلے ان ممالک کو تیار کرتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی بلاگ بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک ٹیلی فون کال کے اوپر آپ وہ سارا جو آپ بلاگ بنانا چاہتے تھے اس سے آپ یو ٹرن لے لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں امریکہ کا سب سے بڑا مخالف تھا۔
मैं पुछदा इमरान खान तो अमरीका दे उत्ते मिसाइल सट्टे सी कि अमरीका तेरा मुखालफ होएगा? तू कीता की है? एक काम ते दस सानू कि जेड़ा तू ऐसा कीता होए कि अमरीका तेरा मुखालफ होया होए। कश्मीर दा सौदा तू कर दिता इमरान खान, और तुपे साड़ी कौम पूरी नू तू खड़ा कर दिता। और जुमे वाले दिन क्या जी 12 बजे तुपे खड़े हो जाओ सारे। कौम नू सजा, पाकिस्तानी कौम नू सजा, और कश्मीर अमेरिका के साथ वहां बैठ के आप इंडिया के हवाले करके आ गए। और फिर बात करते हो यहाँ आके कि मैं इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा लीडर हूं। कौन सा लीडर? मैं ये पूछता हूं कि तुमने कौन सा ऐसा काम किया? मैं इमरान खान नियाजी, अभी आप देखें कि उसने 4 साल जिस तरह इस मुल्क की बर्बादी की, और जिस तरह फहाशी को यहाँ आप देखें कि उसने अरूज दिया। आप उसके प्रोग्राम देखें। धरना जो 2014 में था, सबसे पहले धरने में मुजरा होता था, और उसके बाद इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन से तकरीर शुरू की जाती थी। और फिर उसके साथी इमरान खान से कहते थे कि आप इस्लामी टच दें। कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए हाथ में तस्बीह, और कई आपकी वीडियो ऐसी भी इमरान खान मौजूद हैं कि आप तो ईद की नमाज के ऊपर भी सोए रहे, और फिर आप इस कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी यूथ ये धरने में होता है, उसकी वजह से इमरान खान की तरफ थोड़ी ज़्यादा राग़ब हुई है। जैसे अभी यहाँ शफीक साहब बात कर रहे थे, तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान को बनते देखा है, या हमारे जो बुज़ुर्ग यहाँ दुनिया में इस वक्त नहीं रहे, उनकी कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान बना है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया था। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही इस पाकिस्तान को बचाएगी इंशाअल्लाह ताला। और फिर आप जैसे शफीक साहब यहाँ बात कर रहे थे कि मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये बात की थी कि सी पैक तो मैंने कौम को तोहफे में दे दिया, लेकिन मेरी हुकूमत इस मुल्क में नहीं रहेगी। आप देखें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस तरह सी पैक इस मुल्क में लेके आए, खासकर मैं समझता हूँ कि हमारे ज़िला रहीम यार खान के ऊपर तो उनका बहुत बड़ा एहसान है। हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमें रहीम यार खान में मोटरवेज मिलेगी, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से ये कारनामा पाकिस्तान मुस्लिम लीग का है। और फिर 18-18, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग। आप देखें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत में इमरान खान नियाजी के, मैं समझता हूँ कि इन धरनों के बावजूद, साजिशों के बावजूद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने 4 साल आप देखें कि इस मुल्क में कितनी तरक्की की। और 2018 का जब इलेक्शन आया तो हम ये कहते थे लोगों से कि हमने कौम के साथ जो वादे किए थे, हम वो वादे पूरे करके आपके सामने आए। लेकिन एक साजिश थी, इमरान खान नियाजी को इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया। एक इलेक्शन जो सिलेक्शन थी, जैसे यहाँ शफीक मेरा भाई यहाँ बात कर रहा था, यहाँ हम बैठे रिजल्ट काउंट कर रहे थे और 35 पोलिंग स्टेशंस में मैं 12,000 से ज़ायद की लीड से जीत रहा था। यहाँ बहुत सारे साथी मेरे यहाँ बैठे हैं, और मैं जब 12-13,000 वोटों की लीड से जीतना शुरू हुए तो दोस्तों ने कहा कि चलें दफ्तर की तरफ, हमने चलना है। जब वहाँ गए, पीटीआई का दफ्तर तो खाली हो चुका था, लेकिन रास्ते में ही थे तो हमारे साथियों के फ़ोन आने शुरू हो गया कि हमारे पोलिंग स्टेशन से अमला जो है वो बाहर निकाल दिया गया है, हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया है। और उसके बाद ना वोट गिनती हुए, फिर रिजल्ट सादा कागज़ों के ऊपर बना के हमारे साथियों को दिए गए। और उससे पहले भी इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी बहुत कुछ होता रहा, लेकिन कोई मसला नहीं, इलेक्शन गुजर गया, टाइम गुजर गया। इंशाल्लाह अब अगला साल इलेक्शन का साल है। शफीक साहब आप मायूस ना हो, इंशाल्लाह ताला ये मेरे जो वर्कर्स यहाँ बैठे हैं, ये मुस्लिम लीगी इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। काम नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आप हमारे साथी हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त, अब मैं तो समझता हूँ हम खुद बुजुर्ग हो गए हैं, हमारे
जिनको हम अरसा दराज से दोस्तों को जानते हैं, वो हमेशा हमारे बाजू होते हैं। लेकिन जैसे मियां अरशद साहब ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अहदेदार शुरफा क्लास है, कारोबारी लोग हैं, कारोबार से तल्लुक़ रखते हैं, अगर जिम्मेदार भी हैं तो उसमें भी वो मोहब्बत रखते हैं। तो इसलिए हमारा कोई जंगजू वाला एरिया नहीं है, हमने कभी दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूँ अब जो हालात पैदा हो गए हैं, जो हालात पैदा किए गए हैं, और हमारे साथ 2018 में जिस धांधली के जरिए जिस तरीके से हमें साथ बर्ताव किया गया था, मैं सिर्फ उसकी एक मिसाल देता हूँ। मैं अभी चंद दिन पहले, बल्कि एक हफ्ता नहीं, अमेरिका से आया हूँ। वहाँ मैंने देखा कि बड़े खूबसूरत कतूरे जो थे ना, उन्होंने बगलों में लेकर फिरते थे। वो जहाज में भी होते थे, वो एयरपोर्ट पे भी होते थे, उससे बड़े 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 कीमती थे, बड़े उन पर पैसे खर्च करते थे, उनको संभालते थे। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ भी ये कतूरा जो है ना पाला गया था, दिवालिया होता नजर आ रहा था। और नाम ना लें तो मेरा नाम की भी तो है ही नहीं। तो लिहाजा जिन्होंने पाला था तो उन्होंने तो देखा था कि एक अच्छा है, ये अपने कहते हैं कि अच्छा डाग हो तो वो भी जो मालिक का जो वफादार होता है, उन्होंने तो इसलिए पाला था, और बाकी लोगों को दंदारा था जिसमें हम लोग शामिल थे। लेकिन होता यह है कि जब वो कतूरा जो है ना पागल हो जाए तो फिर वो अपने आप को ही काटना शुरू कर देता है। जब काटता है फिर उसका इलाज भी करना पड़ता है, और इलाज के साथ साथ फिर उसका एक इलाज होता है जो इंशाअल्लाह ताला इसके साथ वो खुद करेंगे। जबकि इस तकरीब में चौधरी अजहर खानपुर, चौधरी यासीन, मियाँ बशीर अहमद, अनीस इकबाल सदर चैम्बर, इकबाल हफीज, मियाँ आसिफ महमूद, चौधरी नैयर, रियाजुर रहमान, मियाँ अब्दुल सलाम, अतीकुर रहमान, शफीकुर रहमान, उमर हमीद, राना जिया, मियाँ मोहम्मद इम्तियाज, अजहर जमील, तारिक इब्राहिम, मियाँ सज्जाद, अब्दुल सबूर, अदनान मुहांदरा, आसिफ सईद, तारिक बदर, वकास रफीक, प्रेस क्लब के सदर चौधरी जावेद, कैसर गफूर, अजहर जमील, अजमल खोखर, अरशद गुज्जर, हसीब गुज्जर, मियाँ मंसूर, उमर हमीद, जफर यासीन, अजहर इकबाल, इरफान मनसब, फारूक शाह, राना सज्जाद, राना शफीक, मियाँ मसूद आलम खान, वहीद भट्टी, अदीलुर रहमान, शहजाद यूसुफ, राना शेर अफगन और दीगर ने भी शिरकत की। कैमरामैन फैसल तालिब के साथ मोहम्मद अजमल खोखर, खबर आज न्यूज़, रहीम यार खान।